Idol, mayong adlaw? Mayong adlaw dol. Oo, karon adlaw na lang ang katapusan ng pagpanambal nimo. O sa among giistoryahan uban sa mga mayors o sakop sa DILG, LGU o doctors. Mao gyud ang ilang gistorya nga karon lang gyud daw ko taman Personal dol. ka ganihan dire? Ganihan dire? Di gipatawag ko dol. Okay. So gipatawag ko didto nga mo na ana dire karon lang gid ang adlaw ko taman. So dili na ko kaya dol sa kadaghan sa nangabot almost 35 to 40,000 ka mga tao ang nangabot karon. So ang gisakop sa parking nga area dili lang kini nga barangay kun dili 5 na ka barangay ang gisakupan sa parking sa mga tao sa nagkalahi nga mga lugar nga gikag Manila. Sakop sa Pilipinas dol la sila diri tanan. So dili magid nako makaya ni og tambal. Ang ilaha manggod nga namasin sila dol nga maayo sila diri Correct. Okay. Hangyo lang nako sa DOH mga idol nga unta tagaan ko ninyo chance kay ako paghiling ramang gyud ang pagtabang. Mura gyud na mga Dol wala na magyangin si Mayor nga Mayor kung pwede unta kung si Mayor wala gyud say problema dire. Wala say problema mo tong nag-argue sila about may tungod sa doktor nga nagpaundang gyud. Oh, dili lang nato panganlan ang maong doktor pero doktor ang nagpaundang sa kuha kasi dire. rason daw ni Idol. Ngano ipaundang man? Nganong ipaundang gidaw? Wala siya. Walay specific nga reason nga iya kong gipaundang. Okay. So, kung makumpleto, So sa DOH ang iya pong gistorya sa kuha about manggod sa mga doktor unfair nga nag-eskwela sila. So kinahanglan nga ila pug kung pa-eskwelahon. Nya wala man koy gihatag nga medisina about mga dextrose, tambal. Wala man koy gihatag kun dili ang paghiling lang. But po sabi in short na istorya sa kompetensya. Ana, di ba? Okay, nganong kamo sila nga kuan kana bitaw just lang gusto nga naay kuan naay laing manambal, di ba? Oo. Magilang kuan murag kanang sara wala reklamo dol diri sa palibot dol. Walay reklamo dol. About manggod sa kuan doktor lang gyud. Pero si Mayor wala problema si Mayor. Walay problema sa Mayor. Walay If ever problema. dol ani adi magid kaya ni Uslawas kin kadaghan sa mga tawo ron. Unsa imong Taman lagi sa akong makaya karong adlaw nga akong gunitan nga mga tao. dol paggabi. Kadlawon jud ko dol. Gikan ko magsugod og panambal alas 7 dili jud ko mukaon na unless nga dili ko mahuman og tambal. Yeah. So but pasawat nga ang tagal sa imo diri taman alas 11:59 ng gabi. So pwede pa ka manambal diha. Tambal po ko alas 12 dol. Ito si Dol. Okay. So unsay plano nimo if ever nga dunay mga tawo nga dili taga diri dol mahangyo magid nga tungod silang pagsalig nga maayo sila mobalhin mo laing lugar. Daghan gyud kaayo dol. Nagsulti. Daghan gyud kaayo nang hilak nagsulti nga mihangyo nga didto ta sa moa. Kay naapoy nagistorya sa kuha sa laing lugar nga usa ka kernel nga nag-coordinate siya sa mayor. Mayor mismo ang muhatag sa kuha. Kung ilahang ikuan diri nga lugar, mobalhin ko Okay. nga gunitan ko sa usa ka mayor Dili dito ka sa lain. maluoy sa mga tawo karon nga naa diri ka. Mukuyog mo na sila sa kuha dol. At least no. musunod yun sila. Mukuyog na sila sa kuha tanan. Kanang mga nagpatambal karon dol nakita na mo sa imong mga video sa imong vlog nimo. Murag katingad-an gyud ba no? Unsay gibawal nimo sa ilaha nga Bisan sa kwadol dili ko katuo nga ang taon nakalakaw pero dili tanan makalakaw depende man guna sa ato ang pagtuo. Isa pod sa atong binuhatan kung tarong pataglawas sa aning kalibutan kay ang tao man gud nasa laag na diha na lang mosampit o nakaila sa atong Ginoo kung naa na tay mga pagsulay. pero nay bawal kanang dapat Ang ako lang yung gibawal, mao bitang miingon ko dol bisan piso wala ko nangayo nila. Isa lang gyud ang akong gipangayo, ang dili mamalikas. og dili mo Kaon og dugo. Okay, so Sir, pwede ba na mo nga mahibalan nga sugod kanus animo na diskubrihan nga naday kay abilidad Yes, nga maka Bata pa jud ko ani dol. Permente na magpakita nako og mo istorya nga tabangan. Pero saan nakabot diri? Tuig pa. Okay. Wala pa tuig, December pa dol. December ba di ka? Asa gikan gyud dati? Sa Davao gyud ko dol. Nampal pa kaya. Nanambal gyud ko dito dol. Nesa taga Davao nga ni karon diri. Oh, Nabaliktad ni no. dagan. unsay rason sir nga nabalhin ka diri sa mahayag?
About sa ako ang Mrs. Dol. Partner. Oo, oo, oo. Sige, last day siguro. Kaya dapat pagtambalan. So, mensahe nako Nga nakaroon. kay kini manggod ang purpose manggod ani ang paghiling. O giampo nako ang mga tao. Wala ko'y karapatan mo ayo og tao dol, ang ako alang gipangayo nila nga unta na mga malulumaw og kasing-kasing nga musugot nga iampo nako ang akong isig ka tao. Mao lang na dol.